अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये इंडियन मुजरिम आदमी है जो सऊदी अरब की हुकूमत के खिलाफ और अवाम के खिलाफ हमेशा बोलता रहता है। ये तौहीद का दुश्मन है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बाग़ी है, अरबों का दुश्मन आदमी है, ये तबलीगी जमात के अकायद का आदमी है। आप इसके ऊपर भी रोशनी डाला करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह सऊदी हुकूमत की और अवाम की और अरबों की हिफाजत करे। ये हमारे जिगर के टुकड़े हैं। अल्लाहु अकबर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सऊदी बाशिंदे हमारे जिगर के टुकड़े हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को कायम और दायम रखे। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। सऊदी अरब को लेकर अवाम के अंदर बड़ी अजीब व गरीब उल्फत, मोहब्बत और अक़ीदे की वजह से इनसे लगाव है। हरमैन की वजह से, यहाँ के बाशिंदों से, उलमा से और यहाँ के हुक्मरानों से लगाव है। लेकिन एक वीडियो इन्होंने भेजी है जो सलमान नदवी साहब हैं, मदीना मुनव्वरा से फाजिल हैं, जब तक के यहाँ रहे और यहाँ से जाने के बाद भी काफ़ी अरसे तक उन्हें बहुत खूबियाँ नज़र आती थी और अब सऊदी अरब के अंदर वो कीड़े निकालना उनका मिशन बन गया है। बहरहाल हम तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको हिदायत अता फरमा दे। लेकिन ये जो वालिहाना मोहब्बत, ये जो आखिरी टुकड़ा है ना इस गुफ्तगू का, वो बड़ा अजीब व गरीब है। ऊपर भी रोशनी डाला करो। देखें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह सऊदी हुकूमत की और अवाम की और अरबों की हिफाजत करे। ये हमारे जिगर के टुकड़े हैं। ये हमारे जिगर के टुकड़े हैं। ये जो अक़ीदा है ना, ये जो अलवला वल बरा का अक़ीदा, ये मोहब्बत अल्लाह के लिए है। अल-हुब्ब लिल्लाह वल बुग़्द लिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हुकूमत सऊदी अरब की हिफाजत फरमाए, यहाँ अमन और सलामती रखे। ये इस्लाम का क़िला है। आपको मेरे भाई सलमान नदवी हों या इस तरह के हज़ारों लोग हैं, हज़ारों अख़वानी, हज़ारों न जाने किन किन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सऊदी अरब के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। हमें उसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। इस सिलसिले में मैं एक चीज़ आपकी खिदमत में पेश करूँगा। इब्राहिम लिंकन से किसी ने पूछा, अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन कहा करता था कि इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका का सदर हुआ करता था, उससे किसी ने पूछा कि जनाब, आपको गाली गलौज और आपके ख़िलाफ़ जो लोग लिखते रहते हैं, क्या उनको देख कर कभी उनका जवाब देने की कोशिश करी? इब्राहिम लिंकन ने बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि जनाब, मुझे जो मैं काम कर रहा हूँ कौम व मिल्लत की खिदमत के लिए, उससे इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं लोगों की गालियों पर तवज्जो दूँ। जी हाँ, मुझे उनकी गालियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही बात हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मैं परवाह नहीं करता कि गम के मारे कोई सांड, गम का मारा कोई सांड चला जाए या पीठ पीछे किसी कमीने ने मेरी बुराई की हो, तो हमें बुराई करने वालों से बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, नेकी के काम करते रहना चाहिए। इब्राहिम लिंकन से किसी ने पूछा, अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन कहा करता था कि सब व शतम से भरे जो खतूत मुझे भेजे जाते हैं वो मैं खोल कर भी नहीं देखता, उनका जवाब तो क्या दूं। वजह यह है कि कौम की जो खिदमत करने का काम मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए काफ़ी है, इसलिए मैं उन पर तवज्जो ही नहीं देता जो गाली मुझे देते हैं। तो उसूली तौर पर मेरा और आपका भी काम यही होना चाहिए कि हम पॉजिटिव काम करें। अफलातून के बारे में मशहूर है कि वो बाहर निकले तो कुछ लोग उन्हें गालियां दे रहे थे, चौराहे पर खड़े हुए गुंडे। उनके शागिर्द ने कहा कि साहब, ये देखिए आपको क्या क्या इल्ज़ाम आप पर लगा रहे हैं, आप उनका जवाब देना चाहिए। कहा, क्या कह रहे हैं ये? क्या ये तमाम चीज़ें मेरे अंदर पाई जाती हैं? उन्होंने कहा, नहीं, या ये तमाम चीज़ें तो आपके अंदर नहीं पाई जाती। तो उन्होंने कहा, अफलातून ने, कि फिर मुझे इनका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ये झूठे हैं,
مجھے ہر جھوٹے کا جواب دوں، یہ میرا نہ ضمیر کہتا ہے اور نہ ہی میرے اصولوں کے بھی یہ خلاف ہے۔ آپ چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا۔ اسی طریقے سے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے، میں پرواہ نہیں کرتا کہ غم کا مارا کوئی سانڈ چلا یا پیٹھ پیچھے کسی کمینے نے میری برائی کی، مجھے تو جو کام کرنا ہے نا وہ پازیٹیو کام کروں گا، مجھے جو کام کرنا ہے وہ آپ کی اور اپنے لیے ہم جنت کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں وہ کام کرنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ چینل اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جس محبت اور اخوت اور بھائی چارگی کا یا الولاء والبراء کے عقیدے کا اظہار کیا ہے سعودی باشندوں سے، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے، اور سعودی عرب اس عقیدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ کو اور ہمیں عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ ولاء البراء کا عقیدہ ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ تو سلمان ندوی ہو یا کوئی اور ہو، ہمیں کسی بھی شخص پر غیر ضروری طور پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ ہاتھی چلے جاتا ہے، کتے بھونکتے رہتے ہیں، اس لیے ہم اپنا کام کرتے رہیں، سلمان ندوی ہوں یا اس جیسے ہزاروں کیوں نہ ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے سعودی عرب یہاں کے عمراء اور وزراء اور حکمران اور حکومت وہ اس بات پر ماشاءاللہ دے آر پرفیکٹ، دے نو ہاؤ ٹو ہینڈل دیز پیپل۔ ہمیں اور آپ کو دفاع کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے سعودی عرب کی۔ میں بتاؤں آپ کو، واللہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں 40-45 سال یہاں رہنے کے بعد، ان کی جو سیاست ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کس طریقے سے اپنے ملک کی حفاظت کی جا سکتی ہے یہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ اور یہ جیسے ہاتھی چلتا رہتا ہے نا، ہاتھی چلتا رہتا ہے، کتے بھونکتے رہتے ہیں، تو بھونکنے دیجئے، بس دعا کیا کیجئے اللہ تعالیٰ۔ جب دیکھیے کتا جب بھونکتا ہے نا تو بھونکتے ہوئے کتے کے سامنے ہمیں بھونکنا نہیں چاہیے، بلکہ کتے کے مالک سے شکایت کرنی چاہیے، اے اللہ تو ان کتوں کی زبان پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا ان کے پیچھے چھوڑ دے جو کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور بھائی چارگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے، لیکن ان کی زبانیں ایسی ہیں جو کہ نہ جانے کس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان بجائے اس کے کہ آپ الفت اور محبت کا کوئی پیغام دیں، آپ انتشار پھیلا رہے ہیں اور عجیب و غریب ٹائٹل بنایا ہے عرفات میں امام صہیونی امام کے پیچھے۔ اعوذ باللہ، اللہ سے آپ کو مولانا سلمان ندوی صاحب آپ اللہ کو جواب دیں گے، ہم کیا جواب دیں آپ کو، اللہ کو آپ جواب دیں گے۔ اور سب اس چینل کے جتنے بھی ویور ہیں نا وہ غور نہ کیا کریں اس طرح کی باتوں کو، یہ وہی ہیں، ہاتھی چلتا رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وہدى للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين